Kamusta kamo mga higala? Naka kuha naman gihapon siguro og tulog ang uban no. So ani ang ato ang KTX sa ato ang tipik sa ato ang kinatibuk-an. Text na to yok 3:23. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being as the supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. So mao kana ato ang teksto nga sa Cornerstone Connection kana no. So welcome na kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study on a lesson, study on the words. Marathon lesson karon 2023 kung Irigada Bible Gospel sa Heptology edition kan 7 parts no. Atong textual audio video o visual presentation. So ato gigamit ang background nga joy to the word no. Hinaut nga makon siya, mabutang siya sa copyright pero hinaut nga payagan gihapon siya sa ato ang ano owner ani sa ato ang background. Kay para gihapon nato mahimo siya nga gospel song no nga nainataw nga manluluwas, di ba? O ang ihang pagkatao gipahibalo dito sa mga shepherd no, di ba? So man nga unsa pong kahalaga ang ihang, di ba, nga naapoy mahibalo no, kay mga shepherd may nahibalo no niya ang mga hari mo'y nanggidool no. So welcome kita sa ato ang pagmamalandong sa pag-worship, pagsimba sa mga gahamay Diyos. Ang pagsimba kaniya sa sweltog kamatuoran. Magkini ang yung LOD, ang lesson overview by Dida kasi lesson daily. Kan the message ato ang marathon lesson karon 2023 kami Irigada Bible Gospel sa Heptology edition kon 7 parts no. Sa ato ang na repeat introduction start kita, i-pull down yung mga status bar. Makita ang inyong status bar diha. Pwede na siya i-double pull down para makita ang kuan. Unsay naniga sa inyong mga kuano. So ato ang pizza Monday, December 25. So happy Monday mga higalag mga kaisunan sa December 25 no. Direto ta ma-prejudice ani no kay ambot murag kulang ang New Year no kung wala ang, di ba, kanang pag kana to ba pag celebrate nga na ay Jesus, di ba? No? Kay happy ang New Year no if Jesus always in our heart no, or Christ must in, di ba, always in our heart no. Diba sa kanta Christmas is always in our heart no, or Christ must always in our heart. So introduction start kita, lantaw kita sa ato ang bantay kapanahunan. Sakto ra bang panahon nato no. Ay noon katungkuan bago ato namdaman kay nga nagbagot buta sa pagkalas 12 kay nagulan-ulan naman ito pag-abot sa alas 10 sa kagabion, no? So karon ang ato ang temperature daot oy low good ang temperature nato 28 degrees temperature oy magpayong magjakit mag no
Atong lowest 23 degrees temperature. Rin nakita 100% precipitation sa kasamtangan. Ato ang lakad sa hangin o sa adlaw nga mga galaw. Hangin nato 2 kilometers per hour. Nausab na siya no. Gihapon ni kusog tong hangin nato nakuha nga 8 kilometers per hour no nga hangin. So ang ato ang sunset 5:49 same gyapon no, dugay gyapon ato ang sunset pero happy sunset na no. Kay lapas na kaayo ang sunset, mangmata na mo diha, no? Ambot basta kamoy mag-igo diha kung mata na mo. Ato ang dawn 5:27 AM. Solar noon atong tingpa ni old to 11:37 AM. Sunset na to unya. (5:26) no PM. Ato ang das 49 po 5:49 PM. La pariha sila no, napariha ang kuan. Ang sunrise 5:49, sunset 5:49 pero PM lang hinuon no. So ato ang panihapon. Ato ang length of day 11 hours and 36 minutes. Dito po rin sa kan batanaw noon dagan ang remaining. Atong remaining daylight 10 hours and 59 minutes, no? Gets ko na ang lakad sa hangin na to. Mausaw-usaw ang lakad sa hangin na to, no? Sa alas 7, 3 kilometers per hour. Alas 8, 3 km hour gihapon. Sa alas 5, 5. Alas 10, alas 11, 8. Onya alas 12, 6. Alauna 6, alas 2, 5, alas 3, 5, alas 4, alas 5, 6, 6. Sa alas 7, alas 6, alas 7, alas 8, 5, 5, taman sa alas 9 km per hour kibali na. Onya sa alas 10, padulong sa 11, alas 12, balik siya sa km per hour nga 3. Nasa agrada natin nagdagat sa hangin, no? Kompleto wala nagdagat sa hangin. Sa kuan mo init siya pero kusog pa ang hangin alas 10 o alas 11. Na amantali ay kuan General Flood Advisory. South to north-east monsoon, no? Affecting Luzon, easterlies, affecting eastern section of Visayas, Mindanao. No? So kasayad na mo atong maagian mga river and tributaries. Hour na to nga ato ang updates. Magsugod kita sa last night, 27 degrees, 98% temperature. Alas 10, 100% temperature, 20 city. Kanang precipitation, no? 100% precipitation, 20 city ang temperature, no? Con degrees. As on sea, 97 precipitation, 27 degrees. Alas 12, 90% precipitation, 27 degrees. Alauna, kinsa man ang mga ligo diha, yo? Alauna, 70%, 27 precipitation.
Alas 2, 80% ulan-ulan, 28 degrees. Kabugnaon, di ba? Kabugnaon kainiton. Alas 3, sa hapon, 80% precipitation, 27 degrees. Alas 4, 80% precipitation, 7 degrees. Alas 5, 70% precipitation, 26 degrees. Alas 8, 60% precipitation, 26 degrees. Alas 8, 50%, 26 degrees. Alas 9 kagabion, 50%, 25 degrees. Alas 10, 30, hinay-hinay na, 30% precipitation, 24 degrees. Alas 11, padong alas 12, 40% precipitation, 24 degrees. Diyan na magtapos ang 25, no? Pero sa sunset na to, diha po na siya magtapos yun, no? Itong 25. 5:49, no? Sa to ang sunset. Ang dusk din nagkaparihan, no? Sunrise ug ang dusk. So, mao na ato ang bantay panahon, no? Tan-aw na to ang countdown sa inyong pagbilar diha. Kung na'y nagbilar, no? Ang nakalipas nga gipaabot ang nilabay, no? Nga mga oras sa inyong Christmas, nilabay na. Nakaabot na kita, dagan na ang 6 hours and 34 minutes. So, ang ato ang New Year, ano? Atong paaboton 6 days and 17 hours 25 minutes. So, mao ka na ato ang update. Unsa may inyo hang mga report diha, mga higala, no? Sa inyo hang pag-celebrate nang ato grabang, no? Lahat to grabahuban, no? Pero mamani, no, ang mga Christian, no, kung Christmas, dili gid na sila mag-prejudice. Pwede Christian song ang patugtugon, no? Kay para man na sa Ginoo, no? Pwede na dito na ang magkasagol-sagol ang sakuan kanang New Year, no? Pero mo to siya, mix na siya nga naapoy kanang mahaumpod sa kanang panahon, no? Mo na siya nga bagay-bagay rapod. So hanayon nato atong pagatun-an kay hapit na, grabe na ka buntag. Welcome kita sa atong pagtuon lesson 13, the end of God mission, the triangle messages and the mission. Monday's marathon lesson karon, LOD. Grabe ka ulan-ulan. Atong pagatun-an. Pagagian nato ang tulo ka devotional para sa ato ang mga promiser. Tulo ka Sabbath call para sa ato ang mga listener sa katuyuan. Bible study on a lesson. Study on the words. Marathon lesson karon, LOD, no? 2023 Communion with God. I will Gospel sa Heptology edition. Kon 7 parts atong textual audio video visualize nato nga presentation.
ato ang first part, ato ang pagatunan sa atong stewardship nga devotional offertory kita karon nga Bible reading sa Psalms 122. Mag-English Bisaya ra ta, no? English kita karon, ugma kita mag-Bisaya, no? Ato basahon. Mana ato ang first part. Ato ang second part, orientation kita para sa ato ang 10 days of prayer. Bagod sa madaytas 10 days of prayer, di ba? So, may baluan nato atong orientation. Orientation 1. So, human ato ang devotional for all sa ato ang receive power. December nato triumphant in the spirit. O ato pagatunan sa December 25 o daog na pud siya. Victory through Christ. So, diha ka magmadaogon kang Jesus Christ, no? So siya, Gloria and Excelsis Deo. So, mauna na atong mga devotional atong pagatunan. Ato ang first part, second part, ug third part. Sunod mga Sabbath school nato. Atong 4th, 5th, ug 6th nato nga part atong mga Sabbath school. Ang 4th part nato Sabbath school sa inverse. Para sa itong mga senior youth nga mga professional atong 4th quarter. Adventist Heritage, our identity, mission, and message. At ang series, Lesson 13, Go Tell the World. So, coverage na to, December 23 to December 29. Ato apagatunan karon sa Monday, December 25, Removing National Boundaries. Tanggalon ang boundaries, no? Suma na itong pagatunan niya. Sunod, atong 5th part sa baskol na ito sa ato ang Cornerstone Connection sa atong mga junior youth nga murag mga hamtong. Ato ang 4th quarter. Reality Bible, Lesson 13 ato. The Father's God choose for His Son. Diba? Pili niya anak, no? O ato apagatunan ang teksto. Amo ni atong gibasa, Yok 3:23 padolang sa 31 about kang Jesus Christ, di ba? Kung hilig mo magbasa sa Bible, kana kunong Lucas, pwede niyo basahon, no? Pagsugod anak sa December kay maabot ninyo ang 24 mahuman na pud mo basa. Kana pag-abot sa December 1, no, sugdan ninyo, di ba? So ato ang 6 parts, ato ang sa baskol sa ato ang mga hamtong atong 4th quarter. God mission, my mission. Lesson 13 ato, the end of God mission. So note nga, maklaro kita, no? Basig para na siya sa pasulod, no, patapos sa 2023, no? Kay magalatag hapon tag katapusan, no, pero naay pag suboko na padayon nato sa sunod nga tuig, no? Mga bri na pud tag God mission sa sunod sa tuig, no? So mao na atong mga hanay karon og kining atong pagtuon gihatod kay nato sa atong nabos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Ug giliugan sa grupong Adventist Youth Prayer Channel small group sa ng Power of 70 ang TMI involvement, personal ministry successful giliug ang lamp live to missionary and preachers giprefer kini sa ato ang mga kahimanan, ka websitean, kagrupuhan. Ato pasalamatan tunggahang nga Dios kaniatag sa kaigayunan
Layo pa man sa lan-olan, basta pasalamatan no ang Dios tungod sa grasya kinabuhi gihatag kanato no. So ato sa pasalamatan ato mga kahigalaan, mga kaigsuonan, kay sila ato ang contributors, ato sila nga please no. Followers, likers, ato ang mga subscriber, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-share, makapayan sa video link, makasave sa video, commentator no, dapat ay commentator kay pahalagahan ra ba na sa Facebook ang comment no. So sila ni ana makasubaybay sila sa atong mga distributed ang scripting, recording, uploading sa atong Facebook ug ato ang pag-live sa ato ang YouTube channel ug ang atong radio online sa atong Spotify ug sa ato ang podcast channel. So ang ato ang scripting pagahimoon sa ato ang Cape Notes o magahimo po kita sa ato ang Facebook magkahiwalay no atong devotion og subscribe with graphic entertainment format kon GIF no. Tapos sumanian na ato na siyang basahon. Kung anak kita'y basahon, mapabiso kita nga na kita'y ibalita no. Kay kon magita karon Monday no. Og mahimo na nato ato ang ibalita sa ato ang pag-keep no, recording no, para madawat na to ang mensahe sa ato ang buhing Diyos, masinsinan gayod og sa ato ang tibuok nga adlaw hangtod sa gabi sa ato ang katologon. So pagaman ni ana nga nakitry na balita ato siyang i-share no, ato i-upload ato ang mga video sa ato ang Facebook ay naka-album ka na ditso ra kita ni ana no. Ang ato ang mga album kung makatinaw kita ato asyang i-share sa ato ang mga page sa atong wall my day, atong group chat, Twitter, Telegram, mabutid to may pagtag-abangan shout notes no. So man sa ato ang Facebook napakitay tipik sa kinatibok ana ang pag-live na dahil nato sa ato ang YouTube channel, atong YouTube channel para makasubscribe ka mo Bible Reading Marathon Journey 2022. Mag-live kita sa alas 10 sa Kamungtagon, tamang sa alas 12 sa Kaudtuho no, 12 high noon, banha kayong ulan-ulan no, pero makakasubscribe hapon na. So mao ka na atong distributed sa pag-live sa Facebook, pag-live sa ato ang YouTube channel no, makasubaybay ka mo ni ana para sa atong ma-review, maka-review pa kamo sa kagabihion ni ana no, para sa atong pag-refresh sa atong pag-checking sa atong mga nangatun-an atong Bible, atong lesson ug ang ato ang mga devotional. So ang pulas nato ato ang region line sa atong Spotify or atong podcast. Nakitay podcast no sa ato ang mga account no, i-search ninyo sa ato ang podcast, Google Podcast ug sa ato ang Spotify ang Spirit Star Caster Podcast Channel. Kay nakitay na entry dito maka-pick ka mo sa ato ang mga latest kundi man nato siya maabiso no, nabutang na siya. So makadungan-dungan na kita paminaw no sa ato ang YouTube, ato ang podcast. The sermon man to no. So mana na atong mga distributed. Magsugod na kita sa atong pagpamalandong, pinagis wag ampo.
Naa sa kwarto no kung siya pagluhod, luhod. O nasa iya ang spirit of prayer makigdungan. Silent prayer, sincere prayer, prayer Paul, magdungan kita sa pag-ampo sa tong pagsugod. Maba kita amahan namo nga naa sa langit pagabalaanon unta ang imong ngalan. Panihay mong gingharian pagabuhaton unta imong kabuton dinhi sa yuta maingon sa langit. At ay may karon sa pagkaon namo sa tagadlaw pasiluwa kami sa mga utang, may sa kami nakasayloman sa nakautang kanamo. Ay kami tugyas manulay kung dalawa sa kami ikan sa lautan kay imo ang gingharian ug ang kahumhimaya hangtod sa kangtoran. Amen. Yes, welcome na kita sa ato ang first part. Ato ang favorite kay kanang Bible reading man kita, no? Offertory nga Bible reading sa Psalms 122. Mubo ra kaayo no? 9 ka mga bersikulo. Nagkanayon. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Uy, lipay sa mga house of the Lord. Our faith shall stand within the gates, O Jerusalem. Kaya ka na, no? Kaya ka na sa virtual karon, no? Kaya na kita representative, no? Nga makatindog ihapunta sa kanang Holy Land, no? Bisan pag di ta makaabot dito, makita na to ang Holy Land kay naa kita representative karon, no? Kung di ninyo nakuha ang opportunity, no? Kay mo, kuan ra ba siya? Mubalik ra ba siya sa Pilipinas? Wala na gitay koan, no? Kanang correspondence, no? May mga picture diha, no? Sa Jerusalem, pero lahi man ang naagi mo, kauban nimo, no? Nga kaya ra nato magatindog sa Jerusalem, bisan paglayo pa kita, no? Kay naa kita yung mga representative. Nga kita yung mga correspondence. Jerusalem is built as a city that is compact together. Whether the tribe go up, the tribe of the Lord unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord, for there are seat throne of judgment, the throne of the house of David. Na dito ang trono ni kanang kito ko dito kang David, no? Abuhi pa dako pa kayo nga kuan ang gito ko ni David, no? Nas Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Wala ka yampo ko no ang kuan. Kalinaw sa Jerusalem. Wala dugay na lagi no. Sa kuan pa niyo sa kanang kanang Bible verse, no? Pero ampo kuno ang peace sa Jerusalem kasay di siya nga na ay gira, no? Magera ang Jerusalem, they shall prosper that love thee, peace be within thy walls. Di ba katong walls, katong kanang western wall na lang ang kuan sa ilaha karon, no? Karang abot basta mahalaga kaayo bising mall ra na siya kay mao to siya ang balay alampuana, no? And the prosperity within thy palaces, for my brethren and compassion seek. I will now say, peace be within thy gates, or within thee, because of the house of the Lord our God. I will seek thy good. Di ba pangitaon din niya ang maayo, no? So mao kana atong gibasa sa ato ang Psalms chapter 22 ugma ato na siyang Bisayo, no? As
kanang ato ang pag-operatory nga devotional reading, no, nga half chapter dili siya half chapter kay language, no, kibalik siya nga prepared nato English og ugma ang pag language nato nga Cebu 1. So next na kita, 10 days of prayer na kita nga advance. Para na kini sa magdumala, no, kay orientation na kini unsay mga pagabuhaton. Basahon nato, no. Welcome to 10 days of prayer, no, kay di ra man ibasahon siguro sa ato dito kay largo rata sa topiko, no. It's a prayer sa 2024. We believe prayer is the birthplace of revival. Revival. God has worked so many miracles past years. As we have sought Him together in the prayer and fasting, the Holy Spirit has brought about conversion, renewed passion for evangelism, revived churches, and held relationship. The God voice, no, has God's voice been calling you to revival. Revival. The Bible is full of promises for you. If my people who are called by my name be humble themselves, kanta ni Kuan Jimmy Rivera, themselves and pray and seek my peace and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. 2 Chronicles 7:14. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Di ko makita siya. Jeremiah 29:13. Sunod, Joel 2:23. And everyone who call on the name of the Lord will be saved. James 4:8. Draw near to God, and He will draw near to you. Revelation 3:20. Behold, I stand and at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him and dine with him and he with me. Wherever you are in life right now, God is closer than you think. He wants to put out His blessing on your family, your church, your community, and your world. Sumanang padasig, no, na ay mga item diri sa general items or 10 days of prayer na daily prayer guide na apoy mga suggestion. This is time, no, for each prayer session.
So then I welcome an introduction, 2 to 5 minutes. Read devotional and prayer guide. Uy, 5 minutes na sa basahon to, no? Itong devotional na to. 5 minutes. Pray through the verse. Praying God's word. Uy, mas asin nung dyan ito ang katong gibasa na to, no? Katong verse, no? Pray through the verse and praying God's word. 10 to 15 minutes. Pray about item and more on suggestion. Daily prayer guide. Uy, mas taas siya. Pray God 20 to 30 minutes. Anya respond and song 5 to 10 minutes. So nga nung mag-ampo ta para sa uban, encourage each person to pray, no, sa pray for others consistently for 5 to 7 people that God has placed in their life. They can be relatives o nakay pangbanggitong nga mangalan, 5 to 7 people, no, friends, co-workers, neighbor, or simply acquaintances. Encourage them to ask the Holy Spirit for guidance in choosing this name and reaching out to these people during the 10 days. You may want to provide some card or pieces of paper on which people can record the names. Ay, naipapilo, no? You will be praying for. Sumaw ka na. Sula po na yoy sa Sabat nga service, no? Anya na po'y final Sabat celebration. So ni follow up for the 10 days. Katong God wants, no? Na po'y mga testimonies. So sa United Prayer Pointers, mo agree ko, no, ang tanan, no? When someone prays request to God, be sure some others pray for the same request and agree together. This powerful. Don't think that because one person has prayed about the request, no one else need to. Again, I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them, for my Father's which is in heaven. Matthew 18:19. So na ay wala na natin i-input din, no? Claiming God promises. Ma-encourage ang group, no, to claim God's promises as they pray, no? Sa fasting, nasa pasabot din sa fasting, invite those joining you in 10 days of prayer. Consider some type of fasting, such as fasting from TV, secular music, mobs, the internet, internet, what is internet, sweets, or other type of food that hard to digest. Use the extra time to pray and study the Bible, asking God to help you and your congregation to abide more fully Christ by adopting simple diet will allow our minds to become more receptive to the voice of the Holy Spirit. When the Holy Spirit dire pasantop, be sure to ask the Holy Spirit to show you what you pray for in a person's life or in a particular situation. The Bible tells us that we do not know what to pray for, and that the Holy Spirit is the one making intercession for us.
So na ay journaling. Kaya prayer journal during the 10 days of prayer. Mag-journal din ka. Manakalistahan din 10 days of prayer. Can help participants to internalize the daily prayer theme. Make concrete commitments to God and recognize His blessing. Writing out our prayer and keeping a records God's answer. As Robin Pat to encourage mauna kay isulat para sikanin mo kung ay mga God's answer sa imong mga prayer, no? Reverence. Encourage one model a reverence attitude. We're approaching the throne room of the King of the universe. Let not rate this prayer time carelessly and our posture or mannerism, however. It is not necessary that everyone kneel continuously. You want people to be comfortable for an hour. So encourage everyone to kneel or sit or stand as God's lead and as they are comfortable. Sentence of prayer. Prayer should be short and to the point. This give other opportunity to pray as well. Try to limit your prayer to a few sentences. As person can pray multiple times. Short sentence prayer. Keep the prayer time interesting and allow the Holy Spirit to impress the group how to pray. Should need to open and close a short sentence prayer with praise such as their God. Uy, naday kay itawag yun, no? Kung naban ka their God. And amen. It is ongoing conversation to God. Dugang pa na, diri na singing, no? Tapos, napoy taking prayer requests. Last nga paragraph sa ato ang mga mugiya sa ato your daily time. It's important to make sure that you as, di ba, sa mga galiding yun, no? Spending time daily at the feet of Jesus, taking with Him and reading His Word. If you will make knowing God as first, a first priority in your life, knowing God, no? It will open such beautiful experience to you. From a secret place to a prayer came the power that shook the world in the Great Reformation. There with holy calmness, the servant of the Lord set their feet upon the rock. Obvious promises of the great controversy nga basa, no? Muna ato ang magiya sa ato ang magdumala. Orientation 1, mo largo na kita sa ato ang kining third part, no? Atong devotional for all sa ato ang shall receive power. Sa December, triumphant in the Spirit. Aduna nalay nabilin nga 5, no? 5 or unom, no? Unom di ay. Wala na to na 0 ng isa, no? So, ato pagatunan sa December 25, victory through Jesus Christ or Christ. Atong kitik sa Hebreo top 14. Uy, kaba inyo hang hapit na nangahilis nga kuan, no? Devotional book Hebreo top 14 na kadayon. For as much then as the children are partaker of flesh and blood,
He also himself like took part of the same. The true date we might destroy him that had the power of death. That is the devil and the deliverer, the whole trooper of the dead were all their lifetime subject to bondage. Sa Bisaya, sa Hebrewanon, Diyos 14:15, busa sanglit ang mga anak, nakaambit man sa unod og dugo siya gayud usab. Miambit nini. Aron nga pinaagis kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Nga sa ato pa ang yawa, o diba? Para malaglag niya ang yawa, mga punang naapo ko na pag-ambit sa unod og dugo, no? Nagpakatao para laglagon, no, ang yawa, no? Di lang tubson ang sala, no? Kundi pamaagi po niya nga mapildi niya ang yawa, no? Pinaagis kamatayon, malaglag ang may gahoms kamatayon, no? So, klaro, no? Nga katong pagpakamatay ni Jesus Christ sa krus, naapoy paglaglag sa kang saitan, no? May gahoms kamatayon. Ato basahin niyo para the fall of man filled all heaven with sorrow, and the heart of Jesus was moved with infinite compassion for the lost one. The rain race, heavy-held man, plans and sin and misery, and knew that he had not moral power to overcome and his own behalf, that the power of his sleeping enemy, and divine love and pity he came to earth to fight our battles for us. He alone could conquer the adversary. He came to unite man with God, to impart divine strength to the repenting soul. And from the manger to Calvary, o na ako kayo, from manger to Calvary, to pass over at the path which man would travel, at every step giving man a perfect example of what he should do, presenting in his character what humanity might become when united with divinity. But many say that Jesus was not like us, what he was not as we are in the world, that he was divine and therefore we cannot overcome as he overcame. But this is not true. For verily we talk not on him the nature of angels, but he talked to him the seed of Abraham. For in that himself had suffered being tempted, is able to succor them that are tempted. Hebrews 2:16-18. Christ knows the sinner trials. He knows his temptation. He took upon himself our nature. He was tempted in all points like as we are. He was weak. He was a man of sorrow and acquainted with grief. As a man,
he lived upon earth as a man. He ascended to heaven. As a man, he is the substitute of humanity. As a man, he lived to make intercession for us. As a man, he will come again with a kingly glory and glory to receive those who love him, and for whom he is now preparing a place. We should rejoice and give thanks that God hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he that ordained. Acts 17:31. So mao kana ato ang devotional for all sa atong sa receive power, victory through Jesus. Hindi basta-basta no. Kaya para malaglag niya ang may gahom sa kamatayon, pinaagis kamatayon, no? So mao na to atong mga devotional no, atong first, second ug third na itong part, mga Sabbath school na kita. Welcome na kita sa ato ang fourth part, fifth ug sixth na itong part, no, nga Sabbath school. Ang fourth part ang end verse, basta itong mga senior ka nga mga professional, no. Atong Sabbath school, atong fourth quarter, sa atong end verse, Adventist Heritage, Our Identity, Mission, and Message. Lesson 13 itong series, Go Tell the World. So ato pagatunan karon sa Monday, December 25. Gitaytulan, Removing National Boundaries. Interpret kinunong boundaries, no? Interpret. Sumato kita sa iyang website, Sabat, das is called at adventech.io. Pangitaan niyo itong atong end verse, atong ang fourth quarter, i-toplokon dahil ninyo ang kuan. Ato ang lesson 13. Toplokon na po ninyo ato ang Monday. So welcome kita sa itong pagtuon. Kita sa itong tower, no? Nga antina. Monday, December 25, Removing National Boundaries. Interpret. It is interesting to know that after his resurrection, Jesus did not heal anyone else, nor address another general audience. His own public ministry has completed at his death. Uy, nakumpleto sa kamatayon. And he took the time to give comfort, a few final instruction to his closest follower before ascending to heaven. Mani, and Matthew 28:18. KJV, and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Diba, manayang ko ano? Naghihatag na nagagahom. Kaniya sa heaven and earth. Just declared that he had been given all authority and heaven and on earth. Notice that the authority was not given to the disciple directly,
The authority was given to Jesus through his victory over the grave. Jesus promises that his disciple will not be left alone. His presence would be closer beside them whatever they go. And through his abiding presence, he gave them his power and authority. When a disciple would go, they would not need to fear, even when going into the hostile region. They would go back by the highest authority and greatest power in the universe. Matthew and his book by sharing the good news of Jesus is to be shared with everyone regardless of the nationality or background, and an idea that was offensive to first century Jesus, who had an exclusive elitist mindset. The commission is to go to all nations, Matthew 28, 19. A call that is echo from Matthew 24:14. Uy, ang echo ra ko no sa Matthew 24:14, no? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. O mato siya no, echo. This core value of reaching all nations with the good news of Jesus firmly established Christianity at the first international religious movement. The Gospel Commission removes national boundaries, national day, and set a precedent for a multiracial, multi-ethnic movement. Regardless our nationality of ethnicity, Christians are part of same missional mission sa Galatians 3:28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, no female, for we are all one in Christ Jesus. So mo kana no, nga wala na gid unta na boundaries kay maisa na ta kang Jesus Christ. When we truly converted, the desire to share, the gospel is calling that cannot be ignored and cannot be restrained. O, di ko na siya ma-ignore, no? Kung converted ka, be restrained by any social divider. Ellen White echoed the Christian outward focus in a desire of Jesus. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. O, di ba? Tanaw ragod na. Every true disciple, diba, dili lang Christian kundi disciple, no?
Every true disciple is born in the kingdom of God as a missionary. Uy, natao sa kingdom sa Ginoo, pero missionary siya, no? Gibanggit ka na sa Lebro, no? Mountain View ko, no? Sa Pacific Publishing Association. Biblical Christianity, no? Removes the barrier of race, nationality, and social custom. As Christian, we are called to focus on common mission, to make Jesus known to the world. In order to accomplish this, we must overcome national and regional bigotry and demonstrate Christ's love. We have a world to reach. Ba? Wala na siyang bigotry, no? Maura man na prejudice ang bigotry, no? Palayan kita, no, kay kapinag-oras. Matthew 28 verse 20, nagkanayon. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, muna siyang pag-teaching. Introduce an essential aspect of the Great Commission. Teaching God wants us to love Him with our hearts and our mind. Sa Mark 12:30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandments, no? Kanto, the great commandments. He wants us to pursue an intelligent faith and process being disciple progress to baptism and continues to move. Teaching disciple means teaching through mentorship and coaching. Notice that the new believers learn before baptism and continuous learning after baptism. O, diba? Before baptism o after baptism, continuous learning. There is no religious experience without instruction is a major biblical truth. Diba? Kung wala instruction. Journal kita mga classmate. After looking at your scribe annotated text, what special insight do you mark? Overall seems to point to. O, ikaw, ito mga classmate. What question I emerged after studying the lesson? What part are difficult? What other principle and conclusion do you find? O, ikaw, conclusion classmate. Why do you think Jesus didn't make any major public appearances after his resurrection? Wala na major, no? Kanang major appearance sa iyang resurrection kay mao lagi, no? Murag nakulangan sa iyang kinabuhi, no? Kung inana nga namatay na gani, sige pagtunga-tunga, no? Mao nga dili na mao na ang gitudlo diha, no? Sa uban, no? Kaysa diha ang pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, dili siya major ang iyang kanang appearances. Dito na siya sa mga kanang mga disipulo niya nagpakita, no? Ay katungkuan major katong pag-ascending na niya, no? Dagdag-daghan may nakita ato pag kayab niya sa langit. Halao, no? Makapangutana ta ba, no? Natin mapangutana nga mahalaga ang iyahang pagtunga sa kalibutan, no? Ang iyahang pagbiya gyud nga gipakita gyud ni
kanang ascending to heaven, no? Ato nang ipangutana kang kabayan, aha na nga place, no? Na city ba na karon, no? Nahimo na siya nga desert, no? Dito ba na, duldool ba na sa iyang gipanganakan, no? O giangkan sa manger nga city, or sa lain na siya nga city, no? Maig na imong tubag ana, no, sa atoa. Kanang giyon sa nila na pag special ng place, no? Kanang lugar nga kibali ang Ginoo naglupad, no? Palupad siya padulong sa taas, no? Kay mao na siya apil ang mga paghandumon, iyang pagtunga, iyang kamatayon, og ang iyang paglupad. Diba? Lupad pagod tanaw nimo, no? Nga pa sakam siya sa langit. So mao na ato ang inverse, largo na kita sa ato ang hamubo gihapon nga next na to nga lesson sa baskol sa atong mga junior youth nga murag mahamtong atong cornerstone connection. Ato ang fourth quarter Reality Bible lesson 13 na to, the Father's God. Okay, Father's God choose for His Son. Siya nagpili or iyang kabuton ang matuman, no? Basahon na ito ng teksto, taas-taas mo po di ini. Kini nga senaryo, sayok, Yok 3:23 verse, diba? Chapter 3 verse 23 to 31. Na ay KJV dire. Ato ang basahon. And Jesus himself began to be about 30 years of age. Uy, about padulong pa dahil siya sa 30 years of age nini. Years of age, being as supposed the son of Joseph, which is the son of Heli, which was the son of Matthew, the son, which was the son of Matat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Jana, which was the son of Joseph. Uy, mga lagi ng tao pagbasahon. Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Nahum, which was the son of Esli, which was the son of Naji, which was the son of Maat, which was the son of Mattathias, which was the son of Semi, which was the son of Joseph, which was the son of Judah, which was the son of Joanna, which was the son of Reza, which is the son of Jeroboam, which is the son of Salakiel, which is the son of Neri, which is the son of Melchi, which is the son of Adi, which is the son of Kosam, which is the son of Elmodam, which is the son of which is the son of Hosea, which is the son of Eliezer, which is the son of Jorim, which is the son of Matat, which is the son of Levi, balik-balik na sa Matat, which is the son of Simeon, which is the son of Judah, which is the son of Joseph, which is the son of Jonan, which is the son of Eliakim,
which was the son of Meliah, which was the son of Menan, which was the son of Matata, which was the son of Nathan, which is the son of David. O nara, padung na David, no? Genealogy of Jesus Christ. Balik. Makibalin natong gibasa, no? Iyang genealogy. Explain why Yoke said so it was true that Jesus was the son of Joseph and David. Does include of the statement cast doubt on the divine origin of Jesus. Why or why not? Oh, ikaw may say higala, no? Sa iya pagka-divine origin. So, muna kita sa itong Cornerstone Connection. Sabat ko na kita sa mga haptong. Ato ng 6 part. Bible study na lesson study in the Words Marathon lesson 23. Kami gihad ay Gospel sa Iptology lesson 7 parts. Atong textual audio video gato ang visual aids nga presentation. Welcome kita sa atong sabat ko sa atong mga haptong 4th quarter God mission my mission lesson 13 pang last na to nga lesson no in 2023, the end of mission. Ato ang series ato pagatunan karon Monday, the three angel messages and the mission. Balik-balik na ita na angel messages. Mato kita sa iyong website. Pili ka mo sa inyong gamiton. Ang atong lesson nga paubos na, nga hard copy, ato ang mga paperless PDF, atong mga application, kanang SSQ ma-download sa Play Store, ato ang Sabat Kulan PE ma-download sa Play Store, or website, i-browse Sabat Kulan. Kita tayo, pangitaon ninyo ato ang Sabat Kulan sa mga hamtong. O niya, i-click ninyo ato ang ato ang 4th quarter God mission my mission. Lihat atong lesson 13. Tapos i-click dayon ang ato ang kining Monday nga lesson. So welcome na kita uban-uban lupad sa langgam. Ang title sa Monday, the three angel messages and the mission. So ato sa niya insight. The book of Revelation gave us a powerful graphic presentation of the great controversy graphic. Of the great controversy theme, perhaps most dramatically depicted in Revelation 12:12. For this reason, rejoice, O heaven, and you whom dwell in them. Woe to the earth and the sea. Nahiwalay pa man lagi ng kuan kanang sea sa earth, no? Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has the only a short time. Therefore, no, mao ka na itong gibasa. Rejoice, O heaven, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having a great wrath, because he know that he has a short time. Kaya itong gibasa. It's hard to imagine how anyone can understand anything. And in scripture, apart from the great controversy, no motives, which will climax in the last day. Balik-balik kita basa sa Revelation 14:6-12. What is depicted here and what have these verses to do without our mission message? And I saw another angel flying in the mid-heaven, having eternal gospel to preach to those who live on the earth, and to every nation, tribe, and tongue, and people. And he said with a loud voice, "For God
and gave him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made heaven and the earth, and the sea, and the spring of water. And another angel, second one, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the Great, he who has made all nations drink of the wine of passion, her immorality. Then another angel, third one, followed him, saying, with a loud voice, if anyone worship the beast and his image, and receive the mark on his forehead and on his hand, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed full of strength in cup of his anger. And he will tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel, and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and has received the mark of his name. Here is the peasant of the sin, who keep the commandments of God and their faith in Jesus. So mao ka ng three angel message, no? Nga naay panawagan diha nga per God and gave him glory, no, because the hour of his judgment has come. Worship him who made heaven and the earth and the spring of water, no? Pero makahimo gyapon og pag-worship labi na ni anang mga celebration nga time, no? Nining ato ang Christmas kibali, no? Nga mga month, no? Diba? Oh, makahimo sila pag-worship, no? Para sa pagdaig, pasalamat, no? Pero humani ana sa pag-worship, adunay na fallen nga Babylon the Great, no? Nagon of kay kadto kunong, diba? Murag ko ana una ang napildi, no? Nga katong Babylon the Great, sunod ang panglas kanang masisi na pod, no? Kanto na pod kibaling magpaling lang sa magliling lang, no? Nga mao ang pace, di ba? Kung ato una-unaon, daghay kaaway, duha ka mo kaaway, no? Ang Babylon the Great, no? O ang kining beast, no? Nga ilahang pag-worshipon, di ba? Nabay ato'y amboto sila kanang ga-prosesyon on sa to ilahang gihimong Diyos, no? Nanobra naman to hinuon imbes na ay ilang prosesyon nga kul magtao, no? Ang kadto wa na ang ilang giposisyon dili na tao, nahimo na siya nga key, di ba? Ang key na, no? Di ba? Sumao nang nakaproblema diha, no, kung himong Diyos ang imong imahe, no? O bisig unsa nga imahe, sulod na sa tanan nga imahe antod nga so mao kadto atong gibasa, no, ang panawagan nga dili ka magpalinglang, dili ka mo worship sa kaaway, no? Kay samara kuno nga kanang mainom po nimo kapungot sa Dios, no? So ato kanon unsa ang insight, no, sa teksto. Central to mission, God mission is the message. God message, the gospel, the message in the real sense, and the mission. The word need to warn about what coming upon it, and every person will be forced to make a choice. O, diba? A choice either to life or death, persecution, no? He who is not with me is against me, and he who does not gather with me is scattered. Manang Iyok 11:23.
What Jesus is saying here that deals direct to our mission or mission. The essential message of the Revelation 14 from the core of the heart. What was the Seventh-day Adventists been called to proclaim the word? Central to the foundational to it are two themes. No, the everlasting gospel, Revelation 14:6, and worship the Creator. These two themes. Everlasting gospel o worship the Creator. And the supper. This depiction of the saint. Here is the patient of the saint. There are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Revelation 14:12. No matter what else we do, or the good that we do in helping people, we must never lose sight of our special calling and mission, which is to proclaim the loose word and hope found in everlasting gospel, as well as to warn the word of what will one day come upon it. Closing question na kita mga classmates sa itong gibasa. Yok 11:23. He who is not with me is against me. How do you understand? That your saying is here. Why should this word cause to examine where our hearts really are? Kung pa rin na, ipa-emphasize pa rin na. Bikin si daw, be? For he that is not with me against me, and he that gathereth not, which is with me, is scattered. In Ibidabe, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me is scattered. Same lang. Napa ESB. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered. So, masabtan na kayo siya, no? Kay ang kung dili ka sa Ginoo, no? Against, di ba? Kung sa tong kaaway, no? Nga nagunob na as Babylonia, no? O niya mainom niyang kapungot sa Diyos kung dili po siya sa base, no? Ngayang alagaran or kaaway kibali sa Ginoo, no? Di ba? Pero ang sundo na to siya, no? Adun na kita'y kahadlok sa Ginoo. Per God and give glory to Him, no? Ato siyang worshipon kay naghimo siya atong creator, no? Di ba? So mao kana nga dili kita palinglang, no? Bisa pagdaghan pa yung mga kaaway, di kita palinglang, no? Para maura na siya, no? Nga kakampi, no? Or sa side ta sa Ginoo, dili ta mahimo nga kanang mag-against sa Ginoo, no? Mana nga dili kita side sa Ginoo, no? O kamaw ta mo sabot, no, sa mga ginpanghimo, no, sa mga side sa Ginoo. Dili may nga side kas Ginoo nya kalabanon nimo mga, no, nagkuan magud ni nagkalain-lain man ni ato ang mga relihiyon sa pagdapig nato sa Ginoo, nagkalain-lain, no? Mao nga ang pagtawag sa Ginoo, di ka mo atake largo, atake bising, no, abi kay di mao ilang gihimo, atake ka largo, no? O dili na ang Holy Spirit lang yun ang mopasabot, no, sa matag usa ka nato, no? Pero mao na nga sa sumada total gid untana, no, nga mahimo ta nga dapig ta sa Ginoo sakto, no, nga dili kita makapaliga sa iyahang mga tinuhuan, di ba? O mao na nga naay pagkapasensya kung mosunod ta sa Ginoo, no? Or as the patient of the sins, no, naga tuman sa iyang commandments og naga-testimony pagyud kang Jesus Christ. So diha na kita nakatapos sa ato ang mga pagpamalandong
sa ato ang Bible study on lesson study on the words marathon lesson karon 2023 kami kada Gospel Psychology edition kung 7 parts ang ato mga gipangtun-an sa ato ang Sabbath call sa ato ang mga hamtong God mission my mission ato ang 4th quarter lesson 13 ato the end of mission ug ato gitun-an sa Monday. Happy Monday mga igalaw-isunan, happy Christmas, no? The triangle messages, no? And mission sa ato ang paper sa batkol sa ato ang majuniorit murag mahapto atong quarter ato Bible lesson 13 ato the Father's God chose for His Son. Mandi ato gitun-an ang pag gospel, no? Pag mission sa Ginoo nga is about to 30 years, no? Abot niya ang 30 age, no? 30-year-olds, no? So sa ato ang 4th part and verse atong 4th quarter labing to heritage our identity mission and message season 13 ato go tell the world. So Mandi ato gitun-an removing national boundaries, interpret. Kang Jesus Christ, no? Sunod sa ato ang mga devotional, atong devotional for all sa atong receive power. December triumphant in the spirit. Ug sa atong December 25, si Jesus Christ nag-victory, no? Through Jesus Christ or through Christ, no? Nga mga victory. Tapos sa ato ang second part atong Sundays of prayer orientation 1 for the giya for the magdumala, no? Tapos sa ato ang first quarter first part na to ato ang stewardship nga devotional opportunity kita nga devotional reading Psalms 22 English. So magabisaya pa kita sa sunod. Diha nagtapos ang ato ang mapagpamalandong ato nang kining pagtakopan pinaagis pag-ampo ang naa sa private nga place. Special kini kay Jesus Christ makaning adlaw. Diba kan Jesus ni no? Kang Jesus ba ni nga Christ nga adlaw or kang Nicolas, no? Kang Santa Claus or kang kanang inyong pagan god, no? Kamo, no? Kung kang Jesus Christ ni nga adlaw, di naamoy paghatag og pag-ampo para sa iya, no? Tanan magud na nga adlaw pero ambot kay naaman mo celebration, no? Kaysa man inyong haladan sa inyong pagdaig, no? Direta mag-ila, no? Mag-ampo na kita. Makigdongan ang na-espiritu sa pag-ampo, no? Spirit of prayer, silent prayer, sincere prayer. Iampo niya, no? Ang Christmas, di ba? Niya, pasalamatan niya ang Ginoo. Di ba kay nahimo ni siyang mabulukon nga kanang pagtatapos sa tuig tungod kay naa si Kristo, no? Mo nga before ang New Year na ay pag-celebrate kang Jesus Christ, no? Whole month na siya celebrate. Pero di pa na siya matapos kay tibok adlaw. Di ba Christ Mass is always in our heart, no? Di ba? So magampo kita makigdongan ang ato ang mga secret prayer, silent prayer, sincere prayer, prayer Paul, personal nga mga pag-ampo, no? Ang inyong iampo. Og magampo kita diri ato ang Lord's Prayer. Og magbenediction kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord ipagtinans upon you and give you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa pagkain ako sa inyo. Tagtulumanon ang pamalandong sa iyang pulong sa matag-adlaw matag-gabi. Mao kini ang inyong Bible study on a lesson
Study on the Words Marathon Lesson karon 2023 Communion with God I Will Gospel sa Heptology Edition kon 7 parts. Ato ang textual audio video visual aid na presentation. Ato ang pagalantaon, ato ang New Year's to come. 6 days to go, 15 hours and 47 minutes. Karon tapuson nato ang adlaw, ato ang length of the day, pila na lang natapos no mabilin para matapos ang ato ang December 25, 9 hours and 13 minutes. So antod sa sunod gayon, ang Diyos magapalangin kanyo, maigdas na dalaygon ang Diyos.